स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी ही परम तप केते जन्म तपस्या कोटि जन्म पुण्य फल आज पाई आपण आज बधु सुलोचना कांदुची कहूची हे स्वामी देवता ए असमय मते की अवस्था कौन कल जगते कहिबे डाहाणी कि पाप करिथिलु आज सुलोचना भाई रे कांदु देखुची हठात रावण दशानन दिगी विजयी कहूची कौन हेगला सबू मु किछि बुझी पारुनी कौन हेगला तापर देखुची रानी मंदोदरी कांदुची बधु परिमला परिवर्ते कांदुची रानी मंदोदरी अवलोकन दृश्य चाही देखुची दिग्विजयी रावण दशानन कहूची दारुण दैव रे हे मुंद बुझा बड़ा स्वामी तमें केहू आड़े चली गल अभागिनी की छाड़ी चली गल केहू आड़े थरे थरे देखते ही किभली कष्ट पाउची तुम बिना कांदुची रानी परिमला सुलोचना आज कांदुची स्वामी विच्छदा होई हठात देखुची रावण दशानन एपटे मंदोदरी कांदुची किभली कांदुची कहूची रंकर नम धन रे हारे नयन जीवी की पारी तोरा सौम्य वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी महासती मंदोदरी आज कांदुची पुत्र विच्छेदे कहूची धन रे मोर नयन पितुला तुही तो बिनु मोर अन्य गति नाई रे धन तू फेरिया रे इंद्रजित मो कण को तू थरे फेरिया कही कांदुची हठात देखुची दिग्विजयी रावण दशानन एपटे बधु परिमला कांदुची पुत्र विच्छेदे एपटे पुत्र विच्छेदे माता कांदुची जेहु जननी पुओ सिना हुए छोटा पूजा धरे छोटा पूजा माँ वात्सल्यमयी माँ पुत्र हंता विहुन आज कांदुची कौन मन पड़ुची गोटे श्लोक कहले माता धरित्री जननी दया ये ब्रह्म दया सती देवी तू रमणी श्रेष्ठा आराध्य माया परमा गौरी चपितु विजय पदमा माँ जो माँ पार्वती जो माँ महालक्ष्मी जो माँ सरस्वती से माँ कला के कांदीब दस दिन रे कुमार के कांदीब दस
ମାତା ଗର୍ଭଧାରେ ନିରାତେ କାନ୍ଦିବା ମାତା ଗର୍ଭଧାରେ ନିରାତେ କାନ୍ଦିବା ମରିବାର ଯୁଗାନ୍ତରରେ ତୁମର ମରିବାର ଯୁଗାନ୍ତର ପୁଅଟି ଆଜି ଚାଲି ଯାଇଛି ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି ଲଙ୍କାପୁର ହଜି ଯାଇଛି ରାବଣର ସବୁ କିଛି ବିଂଶ ନୟନରୁ 10 ମୁଖରୁ ବହି ଯାଉଛି ଅଶ୍ରୁର ବାହାରି ଏଇ ସମୟରେ ଡାକୁଛି ରାଜା ଦଶାନନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଉଠ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତବେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ଜର ଏଇଠି ମନ୍ଦୋଦରୀ କହୁଛି ମହାନାଥ ଲଙ୍କନାଥ ତବାନୁଜ ଯୁଧି ହତେ ରାମାୟଣ ରତ୍ନାକରଣ ସଂଲଗ୍ନ ପ୍ରବଜ୍ଞଇସ୍ତତା ପରିବୃତ୍ତ ଏ ପୃథ୍ଵାରିତେ ତିଷ୍ଠତି ଲୋଭଜ ପାହୁଜା ଜନକାଜା ରୂପାନିତ କାଟଇ ଶ୍ରୀରାମାୟ ସମର୍ପିତ ଚାଂ ଲଙ୍କ ଚିର ଭୁଜତ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ନଶ୍ୱର ବାସ୍ତବ ବିଭବକୁ ନେଇକି ଏତେ ଚିନ୍ତା ତୁମର ଚାଲିଗଲା ତୁମେ ପରା ସତୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତୁମେ ଏଭଳି ଶୋଭା ପାଏ ନା ମା ଦେଖ ଏ ଦୁନିଆରେ କଣ କିଏ ମଲା ଏଠି କଣ କହୁଛି ମନ୍ଦୋଦରୀ ସ୍ୱାମୀ କି କହୁଛି ଲଙ୍କନାଥ ତବାନୁଜ ଯୁଧି ହତେ କହୁଛି ହେ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ତମର ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରେ ହତ ହୋଇଯାଇଛି ଲଙ୍କନାଥ ତବାନୁଜ ଯୁଧି ହତେ ରାମ ରତ୍ନାକର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ରତ୍ନାକର କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଏ ଭଲୁ ମାର୍କଟକୁ ସଙ୍ଗତରେ ଧରି ଆଜି ପୁଦ୍ୱାରିତେ ତିଷ୍ଠତି ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ତେଣୁ ଲୋଭ ହୃଦୟରୁ ଛାଡି ମା ଜାନକୀ ନନ୍ଦିନୀ ମା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ଆଜି ରାମକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆପଣ ଲଙ୍କା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ।